terbang bagai Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Amin.
kita memegang tangan dia tidak berapa kuat. Tidak akan bisa kuat kita memegang dia, tapi dia akan pegang kita. Amin. Begitu kita memegang dia, dia tidak akan lepaskan kita. Yes, Lord. Amin. Haleluya. Haleluya. Lewat firman-Nya kita dikuatkan. Katakan, kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku
berkasnya nama-Mu Tuhan. Kami IBC Ontario merendahkan diri Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Karena Engkau melihat gereja yang nama-Mu sendiri disebut Tuhan, bukan hanya disebut, tapi dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Bukan hanya dalam 1 jam, 2 jam di gereja Tuhan, tapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan di IBC Ontario Bapak. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami connected all the time, we get the power, we get the authority, we get all the wisdom, all the knowledge, all the understanding, that we can endure all the things that is happening in front of our eyes, Lord Jesus. And we know for sure, at the end, we will see the light, which is you, Christ Jesus, who is the light of yourself. We thank you, Lord Jesus. Biar pada pagi hari siang hari ini Tuhan, firman-Mu mengatakan kami untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di tangan Tuhan yang paling besar Tuhan. Karena kami tahu Bapak, we are not capable or able to do all the things, Lord Jesus. There's so much that we have, fame, knowledge, everything, Lord Jesus. But we know for sure that Engkau the great I am, the Almighty God, and we are supposed to live under your wings, under your coverage, Lord Jesus, so that we fly high above the cloud, above all the problems, above all the situation. With Christ Jesus, IBC Ontario can do all things, Lord. All things, Lord Jesus. Through prayers, through praises and worship. We praise your name. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Rendahkan hamba-Mu, rendahkan kami semua. Supaya kami semua sama-sama belajar dari the great I am dan Roh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus yang siap katakan amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. It's good to be here. I know saya bilang dan istri saya bilang kami izin ya, ternyata Tuhan memanggil kami untuk boleh celebrate our 23rd anniversary, which is happening today. Do you know 23 years ago, it's only this couple